वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज जो वीडियो रे मु तुम सहित डिस्कशन करी पर्टिकुलर ओपीएससी ओएस 2025-26 जो नोटिस आसी पर्टिकुलर प्रिलिम रो प्लानिंग किसी पिला डिमांड थिला जे सर प्रिलिम टाक हमें केमती एते कम समय भितर हमें क्लियर करवा प्रिलिम रो हमर स्ट्रेटजी कौन रहिबा दरकार आउ केते हमें स्कोर करवा दरकार बा टार्गेट रखिया दरकार जोटा कि हमें ए समय भितर अचीव करि परिबा। ए समस्त विषय मु तुम सहित डिस्कशन करी इंपोर्टाट टॉपिक कौन रहिबो को भली प्रिपेयर करिया दरकार प्रैक्टिस सेट केमती दवा दरकार टेस्ट सीरीज को समय स्टार्ट करिया दरकार एवरीथिंग मु तुम सहित ए वीडियो रे डिस्कशन करी। ता पूर्व मु तुमको कही दूसरी प्ले स्टोर को जीव डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जो 2999 तुमको प्रॉपर प्री प्लस मेन रो बैच प्रोवाइड कराउछि एवरीडे रेगुलर बेसिस क्लासेस रे जहाँ डेमो क्लास यूट्यूब चैनल रे अछि जोटा कि एवं रिसेंटली हिस्ट्री रो वीडियो अपलोड करते मेन रो क्लास अपलोड कराई बोथ ओडिया और इंग्लिश मीडियम रे। तो एगन के किसी भी डाउट थे मो सहित भी कथा भी हो पार 9937953590 रे। ओके। तो आज आम डिस्कसन करवा एक्चुअली जे आम मानकर जो प्रिलिम एग्जाम जिते गोटे पिला आज ओपीएससी रो ओसीएस एग्जाम प्रिपेयर हुए ता पाखे दुईटी इंपोर्टेंट चैलेंजेस थाए गोटे प्रिलिम और गोटे होची मेन। तो एक्चुअली ए प्री होची गोटे इंपोर्टेंट पार्ट निभे थाए कहीं ना गोटे पिला प्री क्लियर कले ही मेन एग्जाम को से देव। तो प्री पर्टिकुलर प्लानिंग कौन रहा दरकार अप टू एग्जाम पर्यंत केते समय देवा दरकार मन रख आमर जानुआरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून। तो जून 7 तारिख तुम एग्जाम हम बर्तमान जानुआरी पूरा एंड हवा को बसी। तो देखा गले आम हाथ में केवल आ 4 मास टाइम अच्छे फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे ओनली 4 मंथ। तो ये 4 मंथ एक्चुअल प्लानिंग कौन हवा दरकार जहाँ द्वारा आम प्रॉपर जगह पहुंचवा सहित सक्सेस पाई परिबा। जदि मु पूर्व वर्षर एग्जाम रो कटअप को देखे केबे भी आज पर्यंत 100+ तुमମାନଙ୍କର कटअप ही नाही आउट ऑफ 200 मार्क ताले आमर मध्य ए वर्षर प्लानिंग बा ए वर्षर गोल रहिया दरकार मैक्सिमम 100+ स्कोर। तो ए टार्गेट रे हमको जीवार अछि ताहले हम अचीव करि पाइबा 100+ स्कोर करिया पे हम केतना क्वेश्चन ठीक करिया दरकार 50टा क्वेश्चन ठीक करिया दरकार। तो जदि गोटे पिला 50टा क्वेश्चन ठीक करूछि ताले से स्कोर पाइजो ताले से को भली प्रिपेयर करिया दरकार बा तार प्लानिंग को भली होबा दरकार। देखो बहुत सारा पिला एबे मार्केटिंग रे फसी जाइछन्ती जेमति कि बहुत सारा यूट्यूबर गोटे लेखा वीडियो बाहर करछन्ती जे टेस्ट सीरीज ए सब जिंस गोटे रिक्वेस्ट करिवे दीर्घ 5 वर्षर एक्सपीरियंस ए लाइन रे मोर अछि जिते भी टीचर अच्छा कहीं भी एग्जाम हॉल रो फेस करना मुझे प्रत्येक वर्ष केवल ए फील को गोटे स्टूडेंट रो एग्जाम हॉल रो माइंड सेट को फील करने मुझे एग्जाम को अटेंड करे आ मन रखुले मुझे जी मो पाखे एक्सपीरियंस अच्छे मुझे थ्रू तो मुझे कहि कारण लास्ट ईयर आम बैच रू जी पिला थे मोर देन 50 स्टूडेंट केवल प्री क्लियर करते ए प्लानिंग को यूज करें कौन करवा दरकार। प्रथम पॉइंट फास्ट पॉइंट हूँ आम एबे टेस्ट सीरीज आरंभ करवा नहीं कहीं ना जो टेस्ट आम दबा ए टेस्टा करेन्ट सहित रिलेटेड हवा दरकार कहीं ना आम जो एग्जाम हॉल रे बसुचे 60% क्वेश्चन करेन्ट सहित रिलेटेड हो जदि मु वर्तमान टेस्ट देवी मुझे करेन्ट जिनस पाइबी मत पुराणा कि आर वर्ष क्वेश्चन को किए को टीचर मत दब ताले मुझे जिन जीवी कहीं मत समय अनुଯାୟୀ मत टेस्ट देवार अच्छे आखि बुझी मन रख मार्च मास माने जनवरी फेब्रुआरी गला फेब्रुआरी मार्च माने एप्रिल आ मे एप्रिल मास आ गोटे होची मे मास एप्रिल मास आ ए मे मास ए 2 मास जो 60 दिन अच्छी पर्टिकुलर 60 दिन तुमको टेस्ट सीरीज देवार अच्छे ता पूर्व कदापि नहीं ताले आम पाखे आज को के दिन टाइम रहा ना टोटाल जदि मु डेट वाइज कैलकुलेशन करे मात्र 130 दिन टाइम रोचे ताहले प्रथम ए जो जनवरी जति हाफ रही ता सहित फेब्रुआरी एंड मार्च ए पर्यंत मते कंप्लीटली कौन सारिबार अच्छी थ्योरी सारिबार अच्छी से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट आउला किए से ना ओडिशार हिस्ट्री ज्योग्राफी माने ता सहित आर्ट एंड कल्चर ता सहित मते कौन सारिबार अच्छी करेंट अफेयर सारिबार अच्छी सी सार्ट पेपर रो मैथ रीजनिंग ए समस्त जिनस सारी अच्छी
ଯଦି ମୁଁ ଥିଓରିଟିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବି। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କିମ୍ବା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଏଇଭଳି ପ୍ଲାନିଂ କର ଯେ ମାନେ ପେୟାର କରିଦିଅ, ଟପିକକୁ ପେୟାର କରିଦିଅ। ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ କାହାକୁ ନା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ରଖିବ, ଯେ ମତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ୱିଦିନ୍ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ସାରିବାର ଅଛି। ତାପରେ କାହାକୁ ରଖିବ? ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ଲସ୍ ଇକୋନୋମିକୁ। ମତେ ଏଇ ଜୋଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମିର ଥିଓରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20ରୁ 25 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ସାରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତାପରେ କାହାକୁ ରଖିବ? ନା ପଲିଟି ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍କୁ ରଖିବ କ'ଣ ତା ସହିତ ହଁ। ତ ସପୋଜ ତୁମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛ, ଏଇଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସାରିବ। ତୁମେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୋଗ୍ରାଫି ସାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢୁଛ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପଢୁଛ, ଓଡ଼ିଶାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ସାରିବ। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଇମଲ୍ଟାନିୟସଲି ନବ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ପେୟାରରେ ବନେଇଲି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ପଢିବ, ଜୋଗ୍ରାଫି ସହିତ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ପଢିବ, ପଲିଟି ସହିତ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍କୁ ପଢିବ। ଏଟା ହଉଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ। ଏଟାକୁ ସାରିବାର ଅଛି ଆମକୁ କେତେ ଭିତରେ? ନା ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର। ତାହେଲେ କୋଉ ମାସରୁ ପଢିବା? ନା 2025ର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପଢିବାର ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ 6 ମାସ ରହିଲା, ଏ 6 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। କାହିଁକି? ଏ 6 ମାସକୁ ନେଇକି ହିଁ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ପଢିବାର ଅଛି, ପୁରା ଡେପ୍ଥ ଲେବୁଲରେ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ଓକେ। ତା ସହିତ ସାଇଡରେ କ'ଣ ପଢିବାର ଅଛି? ନା CSAT ପେପର, ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶର ପ୍ୟାସେଜ। ମ୍ୟାଥ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଗୋଟେ ରାତିରେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ହେଇଯିବନି। ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ଯଦି ତୁମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା CSATକୁ ଦଉଛ, ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମ୍ୟାଥରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ରିଜନିଂ। ଆକ୍ଚୁଆଲି CSATଟା ଆମକୁ ସ୍କୋରିଂ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, କେବଳ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି। 30% ସ୍କୋର କଲେ ମୁଁ ପାଇବି। ତାର ତ 200ରୁ ମତେ 66 ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 2.5। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଲା 27ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, 27ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୋର କରିଦେବ। ତାହେଲେ 27ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବି? ଯଦି ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଥ ନ ହଉଛି, ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମତେ 5ରୁ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। କୋଉଥିରୁ? ନା ମ୍ୟାଥ। ତ 5ରୁ 6 ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୋ କତିରେ 20ରୁ 22ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ ରିଜନିଂକୁ। ରିଜନିଂକୁ ମିନିମମ୍ 15 ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାରଣ ରିଜନିଂରେ 25ରୁ 30ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ମତେ 15ଟା କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପଢିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଇଂଲିଶ ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବ। ତ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ୟାସେଜକୁ ପଢିଲ, ତ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଶୀ ନାହିଁ, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାବେଳେ ଇଂଲିଶର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢିବ, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢିବ ମୋବାଇଲରୁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ପାଇଯାଉଛ, ମୋବାଇଲରୁ ପଢିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ନା ରିଡିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମତେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି? 3 ଘଣ୍ଟା ଦେବାର ଅଛି। କାହାକୁ? ନା ପ୍ରିଲିମକୁ। 3 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିବା? 45 ମିନିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, 45 ମିନିଟ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ। ତାର ତ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। 45 ମିନିଟ୍ ମାନେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସରିଲା। ଆଉ ରହିଲା 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଯୋଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ଘଣ୍ଟାଏ ଦେବା କାହାକୁ? CSATକୁ, ମ୍ୟାଥ, ରିଜନିଂ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 30 ମିନିଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଦେବା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସରି ତ ଗଲା, ମୁଁ ବି ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବି? ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ସମୟରେ ଅଲଗା ଟପିକ ଯିଏ ପଛେଇ ଯାଉଛି ତାକୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂଟା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତ PYQ, ଯେମିତିକି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରିର PYQ, ଜୋଗ୍ରାଫିର PYQ, ସମସ୍ତ PYQ ସାରିବ। PYQ ପ୍ଲସ୍ ଥିଓରି, ଏଟା ସରିଗଲା ପରେ ତମର କନସେପଚୁଆଲି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତମେ ଜାଣିଗଲ କେମିତି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେମିତି ପଢିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ, ମେ ମାସ। ଏଥର ତମେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଦେଲେ ଫସିଯିବ। ଏଥର ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ, ପ୍ରପର ଟାର୍ଗେଟ ସହିତ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କର। ଫିର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ବି ହେଇପାରିବ। 9937953590। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଚକୁ ନେଇକି ତମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପଢଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ସପୋଜ ତମେ ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଗଲ, ପ୍ରିଲିମ୍ ସେକ୍ସନରେ GS1 ରେ ଆମର PYQ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି।
তুমি ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ନେଇସାରିଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟର ପିଏକ୍ୟୁ ଆଜି ଯୋଉଟାକି ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। तो पॉलिटी स्टार्ट ही ओडिशार जोग्राफी और ओडिशा हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो बर्तमान मुझे हिस्ट्री पढ़ाऊँ मॉडर्न हिस्ट्री और आंशिएंट हिस्ट्री ताकू साइड रे चलछि एबे एनवायरनमेंट चलछि कोटा कि एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट रो तीनोटी क्लास है तार तो मु जो प्लानिंग कहली से प्लानिंग रे मु नउछि तो आज जनवरी 25 तुमरो फेब्रुआरी 5 तारिख भितर तुमरो मु हिस्ट्री आउ एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर देबी तापर मु आरंभ करी काहाकू ज्योग्राफी आउ इकोनॉमी को स्टार्ट करी अप टू एंड ऑफ द फेब्रुआरी मार्च मासरे स्टार्ट करी काहाकू पॉलिटिकल तुमे मध्य मो ए थ्रू रे मध्य जाई परिबो तुमे मध्य मोर ए थ्रू रे जाई परिबो तो ए जो प्लानिंग देली केवल प्रिलिम पाई कारण तुमको 3 घंटा प्लानिंग देछे आउ तुम हाथ रे 2 घंटा अछि ना ए 2 घंटा मेन पाई पढो मेन पाई प्लानिंग करो तापे गोटे सेपरेट वीडियो मु आनिबी जे ए समय मेन पाई प्लानिंग कोन हवा दरकार तो तापे सेपरेट जो तुमे ईएस वेली लिखिबो ईएस लिखिबो लिखिबो मेन आर माने हाच मेन ईएस वेली लिखिबो खाली ईएस वेली लिखो ताले यदि अधिक कमेंट आसला जे ए समय मेन पाई हमको कोन प्लानिंग करिवर अछि ताले मु तुमनको बतेबी आई होप समस्त बुझीपारुछ जे एक्चुअली कौन हुए कारण गोटे जिनस हूँ सक्सेस पाइबा प्रोब्लेम कौन थे जानछ केबे पाठरे प्रोब्लेम थाए थाए हमको डायरेक्शन जदि आम प्रॉपर डायरेक्शन में न जाई परिबा ताहले आम प्रोब्लेम रे पड़िबा जोटा कि एबे तुमनको जो ओएस बैच चलछि एई बैच रे ही तुमको मेंटल रिलेटेड केमती जीवार अछि केमती माइंडसेट करिवार अछि सब जिनस मु दउछि ठीक सही भली मते जीवार अछि धीरे धीरे सुस्थ जीवार अछि और फाइनली सक्सेस होवार अछि ଆଉ 100+ टार्गेट ନେଇକି ମତେ ଯିବାର ଅଛି ତ ମନେ ରଖିଲେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର ଡେଡିକେସନ ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ ଆଉ ଯିଏ ତମକୁ ମେଣ୍ଟରସିପ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବିଲିଭ ବି ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟର ତମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ବି ହେଇପାରୁଛି ସପୋଜ ମୁଁ ଜଏନ କରୁଛି ମତେ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ରିସିଭ କରିପାରୁନି ଠିକ ଅଛି ଥରେ କଲିନି ଦି ଥର କଲିନି ତୃତୀୟ ଥର ତ ବି କଥା ହେଇପାରିବି ନା ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟିଚର ସହିତ କଥା ହବ ସେ ଡେଫିନେଟଲି ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ 3 ଗୁଣା ବଢିଯାଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉଠି ବି ପଢୁଛ ଟିଚର ସହିତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱିକଲି ଥରେ କଥା ହବ ତାହେଲେ ତୁମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇ ହାରରେ ବଢିବ ଆଉ ମନେ ରଖ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚରେ ଅଛ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ଯିବାର ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଥିଓରି ସମସ୍ତ ପ୍ରିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତ PYQ ଯୋଉଟା କି ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ତାପରେ ଆମେ टेस्ट सीरीज को जम मारे आई होप समस्ते बुझीपार जब चैनल नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब करने सहित तुम्हें मेसेज भी कर जोटा कि तुम डाउट थी कि मतलब डायरेक्ट कॉल कर प्ले स्टोर को जो डाउनलोड कर आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन तो थैंक यू स्टूडेंट जय जगन्नाथ।